हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बोर्ड मन को मोर नमस्कार। सन मन को मोर बहुत सारा स्नेह भल पाइबा कुनमन पूरा फैमिली ब्लॉगर आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज है भाई जतियार 8 दिन एवं धूप मखामा आर वर्ष माँ नहीं थी हेती लगी धूप धूपा तो नहीं मखी मुई कर धूप, लेकिन समस्ते कहले कि धूप नहीं मखान बाला के नहीं मखी पार्ली। ये वर्ष धूप धूप मखामा चलो काଣା काଣା करा हो दिन भर काଣା हवा सब मुई आपण मन टिके टिके मुई जेनटा भी हवा शेयर कर आईटा मुई बंदे बसली न जेनता कि मुई सब वर्ष बुबुन के पुपु के बंधासी आ बुबुन मैरेज पटे लिजा के भी बंधासी दुब कर सब वर्ष यहाँ आ पुन भाई जनता से मैंने के राखी के बेसी ये करसी राखी तो भाई आई बांसु ना पठे देसु, लेकिन आमर तो भाई जनता मेन है मुई तो शांति लाल भाई जनता करी आसुचे यहाँ यहाँ भाई जनतार यहाँ दुब सब आम आनी जेनता के छुई जीती भिडियो देखी सारी न बहुत लेट के जाऊे भिडियो मैंने मत थंडा जर बहुत हो जाता केतनी केते जेन कि मुई भॉइस दे नहीं पार्ली एबे टिके कर भल लगुचे टिके हल्का हल्का भल लगुचे बोले यहाँ मुई सब भिडियो मैंने अपलोड करबी एबे गोटे गोटे किना दसरा सरीगला न कार्तिक स्टार्ट हो गला न कार्तिक मास सर्ट भिडियो गोटे सकाल जेन मुई पूजा करछे मूर्जन देवार काज के अतखणिया हो तो केतेले काट दी पा भल थी नहीं थी एतले पंचकथी कर्मा बोली कही मन को पंचकथी कर्मा बोली हाँ बोलछ आपर मैं मिठा मुठी एटा मगेली बुबुन जाइला आनी सकाल जलखिया भी आनी जाता सब आनी एटा एमता ही चली कहन तो काना कहबी कहन एंता सब बंधेकिना तापर बुबुन के पुन बनावा स्वाति बनावा सब हेटा भी अच्छे मन कले सब मुझे कपड़ा तो आनी देती कहन तो एंता ही दिनटा गला छुआ मन को तो भाई जनता तो मोर माँ थिला बोले मखौला आ माँ ने न काना झरना मखासी भाई जनता दुटा हाँ झरना मखासी आंता चलो आपण मैंने देखन मुई टंटी बसीचे ना कथा भी बेसी नहीं पार्बार आ दिन भर इटा सरला आम मंदिर गलु समले मंदिर आइलु भल लगला मंदिर आड़े बुली बुला कर आइलु जे बहुत भल लगला तापर यहाँ पुपु मकाबा यहाँ मुझे बसती फैन फना सब बंद कर ना बहुत गरम लगुला बहुत गरम जेनता दी पार लगी मोर ओजन भी एवं कमी नहीं पार्बार बहुत स्लो स्लो जाऊे बढ़ी जाइए उल्टा जिते कमे दी केतनी केते बढ़ी जाइए कहीं मेडिसिन फेडिसिन खाऊे सबटा एंटीबायोटिक मैंने खाला के सबटा बढ़ी जाइए हेन्ता ही हेसी फिर कर्मा कर नहीं पार्बार वीक लगुचे टे भोग भोग लगसे तो खाई खुआ ही जाऊे लेकिन कर्मा फिर चेष्टा कर्मा फिर करबार लगे भल से बहुत दिन हो गला न एंता दी पा आज टे जब स्टार्ट करबी बोलसी ना से दी पा खराब हो जासी आटा फोटो फोटा भिडियो भिडियो उठालू यहाँ एंता करी आटा यंस युग आ यंस के देखुन दुई जना तार बापा घर तार फैमिली फोटो गोटे पुपु उठे देवी बोलता भाई दी भी भल नहीं रहबार ना मझे मझे तार दी भी टे खराब हो जाऊे हेती भी टेंशन लगसी टिफिन इडली मंगाई मंगलवार थी बोले बिना प्याज लसुन खाए बाकीटा प्याज लसुन वाला भी बनाई तापर आम बाहरी पड़लु जीवार लगी समले मंदिर डेरी के गलु यहाँ 12 उपरे होता न 1 बजे 12 उपरे होता न गला बोल के मंदिर जीमा और दर्शन करमा माँ को सब थर आइले जाए मुई तो आग नहीं पार्ली बोले सत कहूँ नहीं जाऊली मुई कहली थर मुझे टे पारुचे बोले चल मुई भी जीमी मंदिर आ समस्ते बाहरलु आ मंदिर गलु हटा दर्शन कलु समले माँ को केनाड़े गोटे गाड़ी रखाला वटा चली चली जाऊँ एत भल लगसी जे नहीं कहन न बहुत भल लगसे बहुत शांति लगसी डेरी के जाइल आम दुपहर बेला यहाँ 12-1 बजे 1 बजला न जाऊ जाऊ 1 बजी गला ठीक अच्छे चलो मुझे म्यूजिक दे दूचे आपण देखुन भल लगले लाइक कमेंट शेयर करवाटा भूलबे नहीं।
ଆଉ ତାପରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆମେ ଏଇଟା ଲିଜା ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ଆଣିଥିଲା ଠିକାଦାରପଡ଼ା ପାଖେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦୋକାନ ସେନ୍କେ ଆଇଥିଲୁ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବାଛି 3 ଜଣଙ୍କରଟା ବୁବୁନ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ନା ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ପଇସାଟା ଉଠି ଯାସି ଚାଲ ଶାଢ଼ୀ 3ଟା କିଣି ପକାମା 3 ଜଣଙ୍କର ଲାଗି ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆଇଥିଲୁ। ଆଉ ଇନେ ବି ମୁଇଁ କେତେ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲି ରିଲେଟିଭ୍ ବି ହେବେ ଆଉ ଭେଟିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଟା କରିଦେଉଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଢ଼ୀମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀମାନେ ଥିଲା। ହେନେ ସବେ ବସଲୁ ବହୁତ ବେଲ ବାଛଲୁ ଏକାଟା 3ଟା ବାଛୁଥିଲୁ ଯେ ଏକାଟା କଲର୍ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଏନ୍ତା ସବୁ ହଉଥିଲା। ତାପରେ 3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲୁ କେନ୍ଟା ଆଣିଲୁ କାଣା ହେଟା ମୁଇଁ ଦେଖାବି ବୋଲଛେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖେ ନାଇଁ ପାରବାର୍ ଦେଖମା ହେବା କେତେବେଲେ ସୁବିଧା ବେଲେ ଦେଖମା ଏଇଟା ଏଇ ଭାଇଜୁତିଆ ଶାଢ଼ୀ ମୁଇଁ ରହିଯାଏସି ନା ନେଇ କିଣବ ବୋଲେ ଭାଇଜୁତିଆ ଶାଢ଼ୀଟା ନା ରହିଯାଏସି କହୁନ୍ ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରବାଟା ଭୁଲବେନି। ଆଉ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଯିବେ କିଣବେ। ମୋର୍ ପାନ୍ ବୋତଲଟା ସବୁବେଳେ ମୋର୍ ପାଖେ ଥିସି ନା ହେରା ଗୋଟେ ଅଛେ ଏନ ସୁଟିଂ ଅଛେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଥିଲା। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦଉଥିଲୁ ଯେ ଏନ୍ତା 3ଟା କଲର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସ ଏକା କଲର୍ ଆଣିଲେ କାଁ କରବ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏକା କଲର୍ ନେଇ ଆନୁ ବୋଲି କହିଲି ମୁଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା ସବୁ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ବି ଆଉ ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଆଣିଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ତାର ମୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ହେଟା ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ହେନ୍ତା ଦୋକାନକେ ଯିବ ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ବାଛବ କେତେ କାଣା କରବ। ଆଉ ଘରକେ ଆଇଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା କି ନାଇଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଫେର୍ କରାହେଉଛେ। ଆଉ ପରଟା ପୁରୀ କହୁଛେ ପୁରୀ ଛାଣବାର୍ ଲାଗି କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ଫେର୍ ପରଟା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ରୁଟି କରିଦଉଛନ୍। ଆଉ ଯେ ଭାତ ଖାଇବା ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ଭାତ ବି ବଢ଼ା ହେଉଛେ ଅଧା ମାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆସିକିରି ପାଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟାକିନା ଏଇଟା ସେଠି ପୁରା ଝାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ପୋକ ରୁଟି ବେଲୁଥିଲା ହେଟା ପରଟା ବେଲୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଫେର୍ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଆସିଲି ଆଉ ଏନ ବସିଥିଲି ହେଟା କାଣା ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ହଁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେସି ବୋଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କେନେ ରଖ୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭୁଲବେନି।